gabi nang ingay-ingay pa. Ano? Ano na ingay-ingay mo ngayon? Oh, nanahimik ka. Naka-video ka na, nanahimik ka na. Ha? Oo. Huwag na malikot. Lilinisan ka nga eh. Nagpopo ka pa gabi na eh. Oo. Kakalat pa yung popo mo eh. Oo. Mireya Jean, ayos na ikaw. Lagyan na, nilinis na po ikaw. Mireya Jean. Bibi. Bibi ko, ayos na. Bibi na yan eh. Hi! Smile. I love you. Mireya Jean. Baby. Mireya Jean. I love you. Masaya ka dyan. Magpalit ka na. Daw na ikaw. Mireya Jean. Baby. Mireya Jean. Ba't yan? Oo. Okay. Bata. Mireya Jean. Hi. Good morning. Play a baby. Birthday mo ba? Matutulog na ang baby ka. Naisip na ikaw na ka na. Isip na ikaw? Shush. Ay ko. Get your milk na. Get your milk na ate. Come on. You want milk? Ayaw mo milk? Akin na lang. Ayaw mo? Get your milk na. Stand up. Hindi, wait na baby ko. Ina. Tumayo ka. Ate, ayaw pa bigay milk ng baby. Oo. Wala na milk mo rin. Hold your milk. Ay. Hello baby ko, nasaan yung baby na yan? Nag-grocery ikaw ha? Ha? Ano yung bibilin yan? Ha? Mireya Jean, ano bibilin mo? Bibili ka ng milk? Oops. Banda. Bibili ka milk? Ano bibilin yung baby na yan? Naninigarilyo ka lang dyan, no? Ito, oh. Baby, oh. Finish na po. Finish na. Welcome to Fiesta Carnival!
cute mo naman. Oh. Eh, ano? Yung sipon mo, natulo, oh. Oh, nadighay. Nabusog na, baby ko. Busog ka na. Ahem. Lungis mo, oh. Kinain mo. Carrots with apple. Tapos ngayon, biscuit. Masaya yan, masaya yan. Regine. Oh. Eat na ulit. Eat. Regine, beautiful eyes. Beautiful eyes. Isa pa. Isa pa. One more, beautiful eyes, baby. Regine. Beautiful eyes. Paano beautiful eyes? Regine. One more. Beautiful eyes. Sipon mo. Beautiful eyes, anak. Regine, beautiful eyes. Baby. Beautiful eyes muna kay mami. Ano? Beautiful eyes na Regine? Ay. Beautiful eyes nga eh. Ay. Beautiful eyes, baby. Ayaw na nga. Sipon mo, natulog. Good. But the beautiful eyes. Beautiful eyes. Paano beautiful eyes? Ay, wala sa mag beautiful eyes. Regine. Paano beautiful eyes ng baby na yan? Regine. Beautiful eyes. Ay, beautiful eyes mo na, anak. Regine. Beautiful eyes. Paano beautiful eyes ng baby? Shh. Beautiful eyes, anak. Pati na mo kumakain. Beautiful eyes muna, baby. Paano beautiful eyes? May toyo. Takaw. Good morning, Mireya Jean. Smile. Beautiful eyes. Paano beautiful eyes? Beautiful eyes naman, anak. Dali. May muta ka pa, oh. Regine, beautiful eyes. Sipon na. Nakangiti ka pa. Ang dungis mo, aga-aga. Ano? Sarap ba yung pagkain mo? Ang aga-aga, ang dungis mo naman, anak. Agay. Bawal ka mag-aga kay mami. Alis na ako. Dirty pa mami. Ito? Namaya na lang, nak, ha? Eat lang ikaw madami, ha? Sabi, baby ko. Sige. Ayan, sige. Kaya dumudungis eh, oh. Napakalikot. Beautiful eyes. Regine. Ayaw niya. Ayaw. Boink. Ano?
Nagagalit na po siya. Aray ko, tingnan mo, nahampas ako. Oh. Mireya Jean, ba't ka nangahampas? Mireya Jean, bad. Mireya Jean. Oh. Oh. Ano? Bakit? Ano? Ay, Jesus. Ha? Ano? 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 Ano sabi? Mireya Jean?